namaskrityam chaiva narottamam naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam Devyam sarasvatyam vyasam chayam mudiraye tato jayam mudiraye. Duda que está hecho de acero aquel corazón que a pesar de que uno cante el santo nombre del Señor con concentración, no se transforma cuando el éxtasis aparece, las lágrimas inundan los ojos y el vello se eriza. Certainly that heart is steel framed, which in spite of one's chanting the holy name of the Lord with concentration, does not change when ecstasy takes place. Tears fill the eyes and the hairs stand on end. Maharaj nos habló del el contexto de este capítulo y el tema del capítulo. Maharaj was telling us about the context of this text and the chapter. Nos habló del primer canto y el segundo canto y cómo en el segundo canto se describen los tres pasos en la comprensión de Dios. Maharaj explained about the first canto and the second canto and how in the first three chapters the three stages of understanding of the Supreme is explained. La meditación y adoración de la forma universal. Meditation and worship of the universal form. La absorción y la visión y meditación en el Paramatma, que está en el corazón. Absorption in and meditation on the Paramatma, the Supersoul who is in the heart. Y el servicio devocional puro que transforma el corazón. And pure devotional service that transforms the heart. Y también nos explicó cómo el tema del capítulo se explica sobre todo, esa transformación del corazón, se explica sobre todo en la parte final del capítulo. And Maharaj also explained that this transformation of the heart is explained especially towards the end of this third chapter of the second canto. Entonces escuchamos también de los diferentes tipos de corazones que tienen diferentes devotos. Salió en una parte de las preguntas y de los comentarios. We have also heard about different types of hearts that devotees have. We heard that during the comment, question and answer section. Corazón de diamante, corazón de mantequilla. We heard about diamond hearts versus butter hearts. Y cómo el proceso de servicio devocional es algo individual. And that the process of devotional service is something individual. Y Krishna disfruta del servicio devocional de todo tipo de devotos. And Krishna is enjoying the devotional service of all kinds of devotees, all types of devotees. Srila Rupa Goswami describe al principio de su Bhakti Rasamrita Sindhu que Krishna es conocido como Akila Rasamrita Murti. Él es el origen y el disfrutador de todo tipo de relaciones trascendentales. In the beginning of his Nectar of Devotion, Srila Rupa Goswami explained that Krishna is Akila Rasamrita Sindhu, the enjoyer of all kinds of transcendental rasas. Maharaj también nos explicó cómo había diferentes tipos de condicionamientos, el condicionamiento del karma, el condicionamiento del gyani, el mayavadi, que hacen que el corazón permanezca con su coraza de acero, como describe aquí el verso. Maharaj also yesterday enlightened how come the heart remains still framed because of in different types of conditionings, like one is affected by karma or somebody affected by jnana, mayavadi. Llegando incluso al punto, como dice el verso, de que alguien pueda manifestar en la práctica del servicio devocional,
pueda manifestar síntomas externos en el cuerpo de éxtasis, como derramamiento de lágrimas, erizamiento de los vellos del cuerpo, etc. Coming to the point that even when a devotee could manifest externally symptoms of ecstasy like shedding tears of love and the hairs on the body standing on end, pero aún así todavía el corazón no se transforma. and yet the heart may still not be transformed. Ahora en la segunda parte del significado, que Srila Prabhupada explica que es debido a las ofensas que cometemos al cantar que no se produce esta transformación del corazón. In the second part of this purport, Srila Prabhupada explains that when this ecstasy does not occur, it is due to offenses to the holy name. A ver, un segundo, ¿dónde estábamos? Todo el proceso del cultivo espiritual tiene como objetivo la transformación del corazón del ser viviente en lo que se refiere a la relación eterna que él tiene con el Señor Supremo como sirviente subordinado, lo cual constituye su posición constitucional eterna. I would rather give you verbatim, bear with me. It's towards the end. No, you have to go. Up. No. No, the other way around. Oh, sorry. Sorry. The whole process. Yes. I think it's almost the first paragraph, second paragraph. The whole process of spiritual culture is aimed at changing the heart of the living being in the matter of his eternal relation with the Supreme Lord as subordinate servant, which in his eternal constitutional position. Así que con el progreso del servicio devocional, la reacción que se refiere a la transformación del corazón se exhibe en el desapego gradual del sentido de disfrute material, a través de un falso sentido de enseñorearse del mundo y en el aumento de la actitud de querer prestarle un amoroso servicio al Señor. So with the progress of devotional service, the reaction of change in the heart is exhibited by gradual detachment from the sense of material enjoyment, by a false sense of lording it over the world, and an increase in the attitude of rendering loving service to the Lord. El Vitti Bhakti o el servicio devocional regulado que se realiza con las partes del cuerpo, es decir, con los ojos, los oídos, la nariz, las manos y las piernas, tal como se explicó antes, es lo que ahora se recalca aquí en relación con la mente, la cual constituye el incentivo para todas las actividades de las partes del cuerpo. Vidhi Bhakti, or regulated devotional service by the limbs of the body, namely the eyes, ears, nose, hands and legs, as already explained herein before, is now stressed herein in relation to the mind, which is the impetus for all activities of the limbs of the body. Se espera de todas maneras que a través de la ejecución del servicio devocional regulado
uno manifieste la transformación del corazón. It is expected by all means that by discharging regulated devotional service one must manifest the change of heart. Si esa transformación no ocurre, se debe considerar que el corazón es de acero, ya que no se derrite ni siquiera cuando ocurre el canto del santo nombre del Señor. If there is no such change, the heart must be considered steel-framed, for it is not melted even when there is chanting of the holy name of the Lord. Steel framed. The Spanish is made of iron, right? Acero. Yes. But steel framed is different Will be coraza de acero. ¿No? because the frame is the external structure. Coraza, in Spanish. Music, yeah, Coraza de acero. yeah. It's not made of, it's different. Yeah. Sí, la traducción sería esté en una coraza de acero. Yeah. Coraza is yeah, like Yeah. The corset in English. Corset. Ah. Siempre debemos recordar que oír y cantar son los principios básicos del desempeño de los deberes devocionales, y si se realizan debidamente, a ello lo seguirá la reacción del éxtasis, con signos tales como la aparición de lágrimas en los ojos y el erizamiento de los vellos del cuerpo. We must always remember that hearing and chanting are the basic principles of discharging devotional duties, and if they are properly performed, there will follow the reactional ecstasy with signs of tears in the eyes and standing of the hairs on the body. Estas son consecuencias naturales y constituyen los síntomas preliminares de la etapa bhava. These are natural consequences and are the preliminary symptoms of the bhava stage, que aparece antes de que uno alcance el perfecto estado de prema, el amor puro por Dios. which occurs before one reaches the perfectional stage of prema, love of Godhead. Según explica Srila Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu, el estado de la característica principal de Bhava Bhakti es que la conciencia se encuentra en estado purificado, Shuddha Sattva Visheshatma. The state of purification, Shuddha Sattva. No, I lost it. But Rupa Goswami explains Yeah. in Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu. Could you please repeat? That the primary characteristics of Bhava Bhakti is that the consciousness is purified. You just said it in English. La conciencia está purificada y el estado, el corazón se ablanda, se enternece. So the consciousness is purified, and the state of the heart becomes softened. Pero el proceso no es algo barato. But the process is not at all cheap. Yo recuerdo cuando visité el templo por primera vez, pensaba que todos los que había en el templo, que ya eran almas liberadas, iluminadas. I remember when I first came to the temple, I had this idea that all the devotees in the temple were liberated souls. Yo había estado practicando Kundalini Yoga I had been practicing Un poco. Kundalini, a little bit of y Kundalini. había leído que cuando se levantaba la Kundalini, que el cuerpo brillaba. And I had learned there that when the Kundalini is raised, that the body shines. Entonces yo iba mirando a los devotos y decía, ese brilla, tiene que haber levantado la Kundalini. I thought, oh, this one is shiny, he must have lifted the Kundalini. Pero el verso de hoy nos explica que el proceso no es tan fácil. El alcanzar ese estado de conciencia purificada es sudurlapa,
se logra muy rara vez. But to reach this purified state, according to today's verse, is sudurlabha, a very rare feat. Si la reacción no tiene lugar ni siquiera después de oír y cantar el santo nombre del Señor continuamente, ello se le debe atribuir únicamente a las ofensas. If the reaction does not take place even after continuous hearing and chanting of the holy name of the Lord, it may be considered to be due to offenses only. Esa es la opinión del Sandarbha. That's the opinion of the Sandarbha. Se refiere a Srila Jiva Goswami, que escribió el Sat Sandarbha. This refers to Srila Jiva Goswami, who wrote the Sat Sandarbha. Al principio del canto del santo nombre del Señor, si el devoto no ha tenido mucho cuidado en evadir las 10 clases de ofensas que se pueden cometer a los pies del santo nombre, ciertamente que la reacción de los sentimientos de separación no se hará visible en la forma de la aparición de lágrimas en los ojos y el erizamiento del vello. In the beginning of chanting of the holy name of the Lord, if the devotee has not been very careful about evading the 10 kinds of offenses at the feet of the holy name, certainly the reaction of feeling of separation will not be visible by tears in the eyes and standing of the hair on end. La etapa bhava se manifiesta mediante 8 síntomas trascendentales, a saber, inercia, transpiración, erizamiento de los vellos, vacilación de la voz, temblor, palidez del cuerpo, aparición de lágrimas en los ojos y, por último, trance. The bhava stage is manifested by 8 transcendental symptoms, namely inertness, perspiration, standing of hairs on end, failing in the voice, trembling, paleness of the body, tears in the eyes, and finally trance. El néctar de la devoción, un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami, explica esos síntomas y describe vívidamente otras transformaciones trascendentales, tanto en manifestaciones estables como aceleradas. The Nectar of Devotion, a summary study of Srila Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu, explains those symptoms and vividly describes other transcendental developments, both in steady and accelerating manifestations. Esto lo podemos estudiar en la segunda parte del Néctar de la Devoción, los diferentes tipos de bhavas que existen o los diferentes componentes de esa etapa preliminar de la perfección devocional. These different stages of bhava, the preliminary pure love, and their components we can study in the second part of Nectar of Devotion. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ha discutido de un modo muy crítico todas estas manifestaciones de bhava en relación con algunos neófitos inescrupulosos que imitan los síntomas antedichos en aras de una apreciación fácil. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has very critically discussed all these bhava displays in connection with some unscrupulous neophytes imitating the above symptoms for cheap appreciation. Not only Vishwanath I say it again because of a distraction. Yeah. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has very critically discussed Why has an unlimited number of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has very critically discussed all these bhava displays in connection with some unscrupulous neophytes imitating the above symptoms for cheap appreciation. Yes. Además de Vishwanatha Chakravarti, Srila Rupa Goswami también los trató de una manera muy crítica. Not only Vishwanath Chakravarti, but also Srila Rupa Goswami treated them very critically. A veces los devotos mundanos, prakritas, sahajas, imitan todos los 8 síntomas de éxtasis que se mencionaron, pero los pseudosíntomas se detectan de inmediato
cuando uno ve al pseudo devoto adicto a muchísimas cosas prohibidas. Sometimes all the above 8 symptoms of ecstasy are imitated by mundane devotees, prakrita sahajas, but the symptoms are at once detected when one sees the pseudo-devotee addicted to so many forbidden things. Aunque una persona esté adornada con los signos de un devoto, si está adicta a fumar, a beber o a las relaciones sexuales ilícitas con mujeres, no puede tener todos los síntomas extáticos anteriormente mencionados. Even though decorated with the signs of a devotee, a person addicted to smoking, drinking, or illegitimate sex with women cannot have all the above mentioned ecstatic symptoms. Pero en ocasiones se ve que esos síntomas se imitan deliberadamente y por esa razón Srila Vishwanatha Chakravarti acusa a esos imitadores de tener un corazón de piedra. But it is seen that sometimes these symptoms are willfully imitated, and for this reason Srila Vishwanath Chakravarti accuses the imitators of being stone-hearted men. Ayer citábamos el último libro de Su Santidad Subhag Swami Maharaj. Yesterday we mentioned the last book published by His Holiness Subhag Swami Maharaj. El camino dorado hacia Vrindavan. The Golden Way to Vrindavan. Y una de las cosas que explicaba en esa compilación de sus clases, and one of the things that were mentioned in this compilation of his classes, es que si alguien vive en el Santo Dham y comete actividades pecaminosas, is that if one lives in a holy dham and commits sinful activities, tiene que nacer como mono, como cerdo, como perro en el dham. he will need to be born like a monkey or a dog in the holy dham. Entonces él indicaba como advirtiendo de que nos cuidáramos de cometer actividades pecaminosas en cualquier sitio y en especial en el Santo Dham. So this is to warn us to be very careful not to commit sinful activities wherever, but especially when we are in the holy dham. Y Srila Prabhupada estableció, sabiendo cuál es la mentalidad de Kali Yuga, estableció los 4 principios regulativos como un requisito esencial para la iniciación. And Srila Prabhupada, well knowing the vices of Kali Yuga, established 4 regulative principles as the minimum prerequisite for initiation. Y en el Néctar de la Devoción explica que si alguien deja de cumplir los principios regulativos, entonces de nuevo está en una condición caída. El maestro espiritual eleva al discípulo al plano trascendental a través del proceso de la iniciación, pero si el discípulo no sigue las instrucciones, de nuevo se sitúa en una condición caída. And it's explained that if somebody breaks the regulative principles, he's again in a fallen condition. The spiritual master lifts the disciple up when he follows the 4 regulative principles at the time of initiation, but then he's again fallen if he stops following them. Srila Vishwanatha Chakravarti acusa a esos imitadores de tener un corazón de piedra. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur accuses the imitators of being stone-hearted men. Algunas veces ellos se ven incluso afectados por el reflejo de esos síntomas trascendentales, pero aún así no abandonan los hábitos prohibidos. Entonces son casos desahuciados en lo que se refiere a la iluminación trascendental. They are sometimes even affected by the reflection of such transcendental symptoms. Yet, if they still do not give up the forbidden habits,
then they are hopeless cases for transcendental realization. Ayer también por la tarde comentábamos que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y Srila Prabhupada eran altamente críticos con tomar residencia en un lugar tan sagrado como Radha Kunda y no seguir correctamente. Yesterday we also mentioned that both Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur spoke out very strongly about taking up residence in the holy dham and behaving badly. Y aquí se está dando ese énfasis, Srila Prabhupada lo está dando en relación al canto del Santo Nombre y el proceso de servicio devocional y las ofensas cometidas. And Srila Prabhupada here also is giving that stress on committing, so in regard with the chanting of the holy name and not following properly and the offenses. It's very long purport. I don't know, should we? Oh, yeah. We have 2 more paragraphs, should we? Yeah. Or we keep them for tomorrow? As you like, sir. Quedan 2 párrafos, ok, los voy a leer. Cuando el señor Chaitanya se encontró con Srila Ramananda Roy de Kavaur en la ribera del Godavari, el señor manifestó todos esos síntomas, pero debido a la presencia de unos brahmanas no devotos que eran asistentes del Rai, el señor reprimió los síntomas. When Lord Chaitanya met Srila Ramananda Roy of Kavor on the bank of the Godavari, the Lord developed all these symptoms, but because of the presence of some non-devotee brahmanas who were attendants of the Rai, the Lord suppressed these symptoms. De manera que a veces ni siquiera se ven en el cuerpo del devoto de primera clase por ciertas razones circunstanciales. So sometimes they are not visible, even in the body of the first-class devotee for certain circumstantial reasons. En consecuencia, un verdadero y estable bhava se exhibe sin duda alguna en la forma del cese de los deseos materiales, kshanti, en la utilización de cada momento para el trascendental servicio amoroso del Señor, avyarta kalatvam, en el anhelo de glorificar al Señor constantemente, namagane sada ruchi, en el hecho de sentirse atraído por vivir en la tierra del Señor, pritistat vasatistale, en el completo desapego de la felicidad material, virakti, y en la ausencia de orgullo, mana shunyata, aquel en quien se han desarrollado todas estas cualidades trascendentales se encuentra verdaderamente en la etapa bhava, a diferencia del imitador con corazón de piedra o devoto mundano. Therefore, real steady bhava is definitely displayed in the matter of cessation of material desires, kshanti, utilization of every moment in the transcendental loving service of the Lord, avyakta kalatvam, eagerness for glorifying the Lord constantly, namagane sadaruchi, attraction for living in the land of the Lord, pitistad vasati stale, complete detachment from material happiness, virakti, and pridelessness, mana shunyata. One who has developed all these transcendental qualities is really possessed of the bhava stage, as distinguished from the stone-hearted imitator or mundane devotee. Srila Prabhupada está enfatizando la importancia de observar los síntomas internos que no son visibles externamente tan fácilmente, dando prioridad a los síntomas externos que pueden imitarse. Si alguien es un buen actor, puede imitarlos más fácilmente. Srila Prabhupada is underscoring the importance of the internal symptoms of bhava that cannot be imitated as the external symptoms can. En el Néctar de la Devoción, Srila Prabhupada dice que incluso los síntomas externos muchas veces pueden ser un reflejo
del éxtasis de otros devotos. In the Nectar of Devotion, Srila Prabhupada also says that the external symptoms of bhava can easily be a reflection of the bhava of other devotees. En una asamblea de devotos puede haber un devoto muy avanzado que internamente experimente Bhava Bhakti, And in an assembly of devotees, there can be a devotee who internally is experiencing the symptoms of bhava, y no esté mostrando externamente ningún síntoma, while not showing any symptom externally. y otra persona que está en la audiencia puede sentir una emoción muy fuerte y llorar de emoción, pero en realidad no es que está en el estado de conciencia purificado, el corazón no se ha transformado. And another person may externally display, may, for instance, shed tears, although he is not in a purified state of consciousness. Sino que está reflejando el éxtasis de ese devoto invisible But que he's tiene en su corazón. But that devotee with tears is just reflecting the ecstasy of the hidden devotee who has it in his heart. Y ahora el último párrafo. Last paragraph. Todo el proceso se puede resumir de la siguiente manera. The whole process can be summarized as follows. El devoto adelantado que canta el santo nombre del Señor de una manera absolutamente libre de ofensas y es amigable con todo el mundo, puede de hecho disfrutar del sabor trascendental que procede de glorificar al Señor. The advanced devotee who chants the holy name of the Lord in a perfectly offenseless manner and is friendly to everyone can actually relish the transcendental taste of glorifying the Lord. Y el resultado de ese estado de comprensión se refleja en el cese de todos los deseos materiales, etc., como se mencionó antes. And the result of such realization is reflected in the cessation of all material desires, etc., as mentioned above. Los neófitos, debido a que se encuentran en la etapa inferior del servicio devocional, son envidiosos invariablemente, hasta el punto en que inventan sus propios sistemas de regulaciones devocionales sin seguir a los acharyas. The neophytes, due to their being in the lower stage of devotional service, are invariably envious, so much so that they invent their own ways and means of devotional regulations without following the acharyas. Así pues, aunque hagan un espectáculo de que cantan constantemente el santo nombre del Señor, no pueden disfrutar del sabor trascendental del santo nombre. As such, even if they make a show of constantly chanting the holy name of the Lord, they cannot relish the transcendental taste of the holy name. Por consiguiente, el espectáculo de lágrimas en los ojos, temblor, transpiración o inconsciencia, etc., está censurado. Therefore, the show of tears in the eyes, trembling, perspiration, unconsciousness, etc., is condemned. Sin embargo, ellos pueden ponerse en contacto con un devoto puro del Señor y corregir sus malos hábitos. They can, however, get in touch with a pure devotee of the Lord and rectify their bad habits. De lo contrario, seguirán teniendo un corazón de piedra y seguirán sin estar en capacidad de recibir tratamiento alguno. Otherwise, they shall continue to be stone-hearted and unfit for any treatment. Una marcha progresiva completa por la senda de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, dependerá de las instrucciones de las escrituras reveladas dirigidas por un devoto iluminado. A complete progressive march on the return path home back to Godhead will depend on the instructions of the revealed scriptures directed by a realized devotee. Comentarios. In the Nectar of Devotion,
En el néctar de la devoción, You're mentioning the reflection. que estábamos mencionando el reflejo, Yeah. And I think that's is called bhava bas, right? a esto se le llama a veces bhava abas. Yeah. Sometimes we can talk about nama bas, right? Yeah. Okay. But then he says there's two kinds actually. Yeah. Pero se menciona que hay dos tipos de bhava abas. Yeah, one is reflection, Uno es un reflejo and the other one is a shadow, right? y el otro es sombra. Yeah. So reflection is because of other people. Y el reflejo es debido a que hay otras personas, Like if you're born into a if you're born into an ISKCON family. como por ejemplo si has nacido en una familia de ISKCON. Yeah. Nobody. Yeah. And then you just naturally reflect the environment of your society. Y naturalmente reflejas el entorno de tu sociedad. Yeah. I've initiated people who've been, born into ISKCON, Yo he iniciado a personas nacidas en ISKCON and they've been chanting and doing the whole process for maybe like 17 years. y han estado cantando y siguiendo todo el proceso quizás durante 17 años. And then they said they suddenly realized, what they were doing. Y de repente se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Yeah. And they realized that the ecstasy they were experiencing, wasn't really profound. Se dieron cuenta de que el éxtasis que experimentaban no era realmente profundo. Yeah. And then they began to actually realize them personally. Y empezaron a realizarlo a nivel personal, Yeah, not just as a reflection of devotees. no como un reflejo de los devotos. Yeah. They actually themselves, and they realized they could develop them themselves, free from society. Vieron que podían desarrollarlo por sí mismos, Yeah. libre de la sociedad. Prabhupada says, Prabhupada dice, if a man si un hombre does not follow brahmacharya no sigue brahmacharya until 25 years old, hasta los 25 años he de edad, never develops a full male nervous system. nunca desarrolla un sistema nervioso masculino completo. Yeah, it's interesting. Yeah. Es interesante. And the same thing is recommended in Western psychology. Y lo mismo se recomienda en la psicología occidental, That boys que los chicos should have the association of their family until 25 years old. deben tener la compañía de su familia hasta los 25 años. Yeah. Radhika Raman was talking about education in ISKCON Radhika Raman hablaba acerca de la educación en ISKCON and how really you have to start the preparation for college in the primary school. y cómo tienes que comenzar tu preparación para ir a la universidad en la escuela de primaria. Yeah. And because mostly all of us are Brahmins, Porque la mayoría de nosotros somos brahmanas, we're going to have at least a master's degree or a PhD or something. vamos a necesitar un máster o un doctorado Yeah, to have our occupation. para tener nuestra ocupación. Yeah. Then he said there's a tendency when the children graduate from high school. Hay una tendencia cuando los niños se gradúan de la escuela secundaria, To want them to go to a good school, el querer que vayan a un centro educativo bueno. Harvard, Oxford, Sorbonne. What else we got? Harvard. Complutense. Oxford, Sorbonne, la Sorbona, la Complutense. Right. Yeah. But he said it's not so good. Pero no es tan bueno, Because maybe they're 18 years old or something like that. porque puede que tengan 18 años And without the association of their community, their family, y sin la asociación de su comunidad o su familia, they're going to encounter so many sophisticated ideas
van a encontrarse con muchas ideas sofisticadas and people with very developed mental abilities. y personas con actitudes mentales muy desarrolladas. Yeah, ability, yeah. And so they become very confused, Y se confunden, Start smoking marijuana. empiezan a fumar marihuana Yeah, other things. So much speculation. Yeah. y a especular mucho. So it said it's better if they can, go to a local college. Decía que es mejor si pueden ir a un centro universitario Yeah. local And still have the association of their community. y tener la asociación de su comunidad. And then they'll be able to do, very well for their bachelor's degree. Y ahí podrán hacer muy bien en su estudio de su título de grado Yeah. o licenciatura. And then as they're more mature, then they'll be able to enter into a graduate program very easily, Y a medida que maduren, podrán entrar en un programa de posgrado muy Yeah. fácilmente. But then they'll be, more ready for this Sahaja atmosphere. Ahí estarán más preparados Yeah. para esa atmósfera sahaja. And I directly know, boys who've gone through this. Yo he conocido directamente Yeah. a chicos que han pasado por esto. And when if you get a master's degree from Harvard or a PhD from Harvard, Complutense, Si obtienes un máster o un doctorado de Harvard Yeah. o de la Complutense, nobody cares where you got your bachelor's degree from. a nadie le importa Yeah. dónde hiciste tu título de grado. Radhika Raman got his PhD from Oxford, Radhika Raman consiguió su doctorado de Oxford, but she got his bachelor's degree from Boise State University. pero el título de grado lo adquirió de la Universidad de Boise. Yeah, yeah, but who cares? Yeah, so it's the same principle. Es el mismo principio. Yeah, Baba Bas Baba Abbas can be a reflection puede ser un reflejo of your community. de tu comunidad. Yeah. Okay. And the other kind is Y el otro tipo es shadow. sombra. Yeah. And that's from engaging in devotional service with material desires. Y eso es ocuparse en el servicio devocional Yeah. cuando hay deseos materiales. Yeah. So there was one devotee in San Francisco, Había un devoto en San Francisco, Indian, era indio, and his wife became embarrassed, su pregnant. su esposa quedó embarazada. Yeah. And he wanted to have a son, right? Quería tener un hijo, Because boys are better than girls, right? porque los chicos son mejores que las chicas, ¿verdad? No? No. No. Yeah. I mean, this is a battle that goes all the way to the gopis and the gopas, Esto es una batalla Yeah. que se remonta a los tiempos de las gopis y los gopas Yeah, que yeah. se pelean. Yeah. And so it's, but at that level, it's nothing but fun. In that level, it's all fun and everything En else. ese plano es todo divertido. Yeah, okay, that's a whole other line there. Yeah. So anyway, so he started going on the altar every day, Él empezó a ir al altar todos los días and worshiping the Gauratai deities, yeah. y a adorar las deidades de Gaura Nitai So he get a son. para que pudiera tener un hijo varón. Yeah, and he was starting to get exactly this. He was starting to have so much like sentiment and ecstasy in his process. Y empezó a tener tanto sentimiento y éxtasis en ese proceso. Yeah, so this is shadow. Eso es sombra, Yeah, because his material desires are causing this shadow of Baba. porque sus deseos materiales estaban produciendo una sombra de Baba. And then finally the big day came. Y el gran día llegó Yeah, and y had a daughter. nació una hija. And she's in the room now. No. Yeah, but anyway, but
he was quite happy, you know. Even immediately he was happy, you know. Oh, Inmediatamente se sintió feliz, ¿no? he loves her very much, you know. Yeah. Y la quiere mucho. Yeah. Prabhupada said, Prabhupada dijo, the strongest attachment in the material world el apego más grande en el mundo is material father for daughter. es el padre por una hija, Yeah, because it's subtle, you know. porque es sutil. I have to protect her. Tengo que protegerla, And it looks nice, you know, yeah. se ve bien. But yeah, it's like, you know, Jada Bharat, you know, protecting the deer, you know, Maharaj Bharata. Es como Maharaj Bharata protegiendo al cervatillo Yeah, and then he stopped worshiping the deities. y paró de adorar a las deidades. Yeah, so two kinds of, you know, of Baba Bas. Hay dos tipos de bababas And they're external, you know? y son externos. Yeah. But, and Prabhupada says Y Prabhupada dice that actually the shadow attachment can appear stronger. que el apego sombra puede parecer más fuerte. Yeah, Joan of Arc. Juana de Arco. Juana de Arco, What was her objective? ¿cuál era su objetivo? You know her? In Spanish. I don't know. Liberar Francia, Yeah, huh? liberar Francia de los- Liberar Francia. to free friends. From who? ¿De quién? No sé, ¿Eh? Yeah. no me acuerdo. He doesn't remember who. From the English. De los británicos. Yeah, they had invaded France, you know, for a long time. Los británicos habían invadido Yeah. Francia Yeah. durante un largo tiempo. So there's two really good movies about this. Yeah. Hay dos películas muy buenas Yeah, and sobre esto. it's very inspiring, you know. Yeah. Es inspirador, Very religious, you know. muy religioso. These two girls played the part. Yeah. Two different girls. Eran dos chicas Yeah. que hicieron su parte. One went for television, one went for the cinema. Yeah. Una fue a la televisión Yeah. y la otra al cine. Yeah. I'll tell you. They had to liberate one city. Tenían que liberar una ciudad. Yeah, and it was very, very difficult. You know. Yeah. Era muy difícil. Very big stone walls, everything else. Yeah. Había muros gigantes And she was leading all these soldiers. You know. Yeah. y ella iba dirigiendo a todos los soldados. With scars across their faces. Todos los soldados tenían cicatrices only por sus caras. bathe once every 2 weeks or something. You know. Se bañaban una vez cada 2 semanas, Yeah, but who could chop 5 people in half with one strike, though, you know. pero eran tan duros que Yeah. de un golpe podían cortarle la cabeza a 5. She was an 18-year-old girl, you know. Y ella era una chica de 18 años So she was leading the attack, you know. y dirigía el ataque. And she would never use a sword, you know. I mean, never strike anybody. You know. Ella nunca utilizaba la espada. So she got an arrow through her shoulder, you know. Le clavaron una flecha en el brazo. Yeah, and so the whole battle was going to fail. You know. Parecía que toda la batalla iba So they a fallar. took her back, you know. Yeah. Se la llevaron de regreso. And everybody's, you know, worried, all the soldiers. You know. Todos los soldados estaban preocupados. So she says, "Break it off." Ella dijo, break it off. Yeah, the tip of the arrow had gone right through. Ella dijo, córtalo. Yeah, and they said, "You can't do that. You know, Dijeron, no podemos hacer eso. you'll bleed to death." You know, yeah. Te vas a desangrar But hasta then morir. she saw God. Yeah. She saw God. And Y de repente vio a Dios. it was always a white light. Siempre lo representan como una luz blanca. Yeah. So they broke it off, you know. Y rompieron la flecha. Oh, they took it out. Gritó, ¡ah! Y se lo sacaron. Push something in there. Yeah. Push something inside to stop the bleeding. Push. Yeah. Dijo, empujad algo dentro para parar Yeah. el de sangre. So these big soldiers are saying, "You can't do this. You're going to die." You know. Yeah. Los soldados fuertes decían, no podemos hacer eso, Yeah. te vas a morir. And she says, "Put me on my horse." Ella dijo, móntame en mi caballo. She goes back into the battle. Y salió
de vuelta a la batalla. No, the big soldiers are looking at her, Los soldados fuertes la miraban. She's an 18-year-old girl, Era una chica de 18 años just had a, sword, arrow pulled out of her arm, que acababan de sacar una flecha de su brazo. And the other cavalry soldiers start to follow her. Yeah. Y todos los soldados empezaron a seguirla. a Yeah, so caballo. they say, well, God, if she can do this, we have to do this. Ellos pensaron, si ella puede hacer eso, entonces nosotros también podemos. Hallelujah. Yeah. So this is a shadow Baba. Ese sería un baba sombra. Yeah, doing something for material purpose, for worshiping God to do it because of a material purpose. Hacer algo, adorar a Dios para algún propósito material. Yeah. And Prabhupada says, Y Prabhupada dice, if we're careful not to commit offenses, si eres cuidadoso de no cometer ofensas, especially to devotees, to spiritual master, especialmente a los devotos y al maestro espiritual, then it can develop into real bhava. entonces se puede desarrollar en un baba verdadero. So it's not always bad, No siempre es malo. It's in many cases it's the normal pathway. En muchos casos es el camino normal. Yeah. But that's what you're saying. We have to avoid the offenses. Pero tenemos que evitar las ofensas. Yeah. And then it will mature into real bhava. Yeah. Y entonces madurará en verdadero baba. So it's very practical. Es muy práctico In our society, yeah. en nuestra sociedad. I mean, you can see people doing the parikrama here, right? Podéis ver a personas Yeah. haciendo el parikrama aquí, Of Govardhan, right? en Govardhan. Yeah, it takes a long time. Tarda mucho tiempo. And some of them do 108 rocks before they make one step forward. Yeah. Y algunos hacen 108 rocas antes de dar un paso hacia Yeah. adelante. But was it Burijan? He was asking some of them, "Why are you doing this?" Burillán le preguntaba a algunos, ¿por qué haces esto? And one guy said, "Well, sir, my daughter is 19 years old and she is not married." Lo hago porque mi hija tiene 19 años y todavía no está casada. Yeah. So they were doing it for material objectives. Yeah. Para obtener objetivos materiales. Yeah. So I mean, it's not, people come here for those reasons. La gente viene aquí por esas razones. We're, I heard that once, oh my God. one said, because wanted his son to get the PhD Yeah. degree, and he was doing full Dandavat Parikrama, Govardhan. Yeah. Que escuché un caso Yeah. que estaba haciéndolo Yeah. todo el Govardhan Parikrama Dandavat Yeah. entero para que su hijo aprobara el doctorado. Prabhupada said, Prabhupada, religion is not for getting bread, la religión no es para conseguir pan, but it is the best way to get it. pero es la mejor manera de conseguir el pan. Yeah. So it's very. This is the end of the third chapter. Ese es el final del capítulo tercero. And what happens next? So then this is third. This is Narada, Sukadeva Goswami to Maharaj Parikshit, and then next he'll ask. I'm finished. That's it. She says, "Well, hey, come on, I'm not doing anything. Tell me more." Then he describes how Narada. Next is not how Narada heard it. No. Yeah, how Narada heard it from Brahma is next. I think. Yes. Yeah, I think it's next. Next week. Next is he goes a whole chapter of glorifying the Bhagavatam. Takes his time this time. And then it says 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7. I think is Narada, where Narada approaches Brahma. Yeah. Sí, Yeah. Hay un capítulo de glorificación, Yeah. de oraciones que ofrece Yeah. Sukadeva Goswami, y luego se refiere a la conversación entre Brahma y Narada. Yeah, because now Maharaj Parikshit will say, and Sukadeva Goswami says, "That's it. I answered your question." Sukadeva Goswami le dijo, ya te he respondido a tu pregunta. Yeah, then Maharaj Parikshit says, "Well, can you go in more detail?"
Y Maharaj Pariksit Yeah. le dice, ¿puedes explicar más detalles? Yes, I'm getting more and more enthusiastic, Yo me estoy poniendo más entusiasta and I don't have anything else to do. y no tendré nada más que hacer. Yeah. So please tell me more. Así que por favor, háblame He más. says, okay, I'll tell you how Narada Muni originally heard this from Brahma. Y le dijo, bien, te explicaré cómo Narada Muni escuchó esto originalmente de Brahma. Yeah, yeah. And then it will explain how Brahma heard it from Vishnu. Y luego explicará cómo Brahma lo escuchó de Vishnu. So in the first two cantos, there's Vishnu to Brahma, Los dos primeros cantos son Vishnu a Brahma, Brahma to Narada, Brahma a Narada, Narada to Vyas, Narada a Vyasa, and who else we got then? Vyasa to Sukadeva Goswami is not there. y Vyasa Shukadeva Goswami no está ahí. Yeah, but Sukadeva Goswami to Maharaj Pariksit, we're just finishing. Pero Shukadeva Goswami a Maharaj Pariksit, Yeah. sí. Yes, you can compare. You can compare the classes. Yeah. Ahí puedes comparar las diferentes clases. Whose class was the shortest? ¿Cuál fue la clase más corta? Sukadev. Sukadev to Pariksit? Vishnu's Brahma. Yes, Vishnu to Brahma. Vishnu a Brahma. 4 versos. Any questions? I mean, he's a very intelligent person. Yeah. Era muy inteligente. Oh, yeah, no, it's nice. Yeah. So I don't know. Yeah. What is any questions or comments? Preguntas, Comentarios? comentarios. Anybody going to go to the university? Anybody going to go to the university? ¿Alguien va a ir a la universidad? Be careful. They're waiting for Ten you. cuidado. Yeah, these ideas are so, what's so flowery. You meet people with very, wonderful intellectual ideas. Hay tantas ideas floridas Yeah, y tantas, yeah, tantos conceptos intelectuales. yeah. Y ayer, es sobre ayer, que comentó no sé si dijo exactamente cultura o qué, de que la occidental y los Vedas tienen una expresión diferente, uno es lineal, el otro es espiral. ¿En qué sentido? Porque, si me puede explicar más, porque muchas veces de Radha a Prema, parece todo muy lineal también. If you can explain more about what you mentioned yesterday in the class, that Western culture has a linear development of the ideas, Oh, okay. and in Vedic and Vaishnava culture there is a spiral. Yeah, And in what sense? Because we see, for instance, from Shraddha and Prema, Yeah. it appears to be linear. yeah. So, Yeah. in what sense? If you can elaborate on that. I mean, it's not exactly Western culture. No es exactamente la cultura Yeah. occidental, It's Northern German culture. es la cultura nórdica germánica. Yeah. One sociologist, Un sociólogo, E.T. Hall. E.T. Hall. E.T. Hall, Not extraterrestrial. It was Edward Thomas Hall. Okay. Yeah. He's one of my gurus. fue uno de mis gurus. E.T. Hall, Marshall McLuhan, and of course Carl Jung especially. Yeah. Esos dos y luego Yeah. Jung. Yeah. Prabhupada dijo que entre todos los filósofos occidentales, amongst all the Western philosophers, Carl Jung had the most common sense. Tenía un sentido más común más. Yeah. Srila Prabhupada dijo que de todos los filósofos occidentales, Carl Jung era el que tenía que tenía más sentido lo que decía. Yeah. So E.T. Hall comments, Este E.T. Hall comenta that consciousness in the United States of America que la conciencia en los Estados Unidos de América is predominated by Northern German consciousness.
está predominada por la conciencia nórdica germánica. Yeah. When Hans Duda came to Berkeley Cuando Hamsaduta vino a Berkeley, from Germany, él era de Alemania. and some of his, followers came with him. Algunos seguidores suyos vinieron, Chakrabarti, Chakrabarti, and he took charge of the gift store. y se empezó a encargar of what? He took charge of the temple gift store. Empezó a encargarse de la tienda de regalos del templo And repainted it. y la pintó de nuevo, It was all very shocking. y era algo muy impactante. So I was commenting to him, Yo le comentaba and he said, Hanuman Swami, y él dijo, Hanuman Swami, actually Hanuman Parishak, you have to understand, tienes que entender for Germans there are two colors, que para los alemanes hay dos colores, black negro and white. y blanco, And sometimes y a veces red. rojo. If you go to Chile, Si vais a Chile, if you go to Radakund, si vas a Ratakun, you see all this industrialization. ves toda esta industrialización. Everybody's wanting to become industrialized, Todo el right? mundo quiere ser industrializado, And of course, it's especially coming from the United States. especialmente viniendo de Estados Unidos. Yeah. So, what color are the cars here? ¿De qué colores son los coches aquí? White. We saw white also. Yeah, they're predominantly white. Yeah. Son predominantemente blancos Or o, black. Yeah. o Black. negros. Yeah. And if you go to South America, same thing. Yeah. Si vas a Sudamérica, Yeah. lo mismo. I think even in Spain, no? Spain, they put more colors, no? Yeah. Some. Spain's are rebels, I think. I know. Yeah. Some red. But pink. Pink. Yeah. Yes, pink. Mixed colors. Yes, Okay. sometimes. See. Yeah. But Americans, United States, Pero en Estados Unidos we add a third color, añadimos un tercer color, Great. gray. gris. Yeah. we accept something in between black and white, Aceptamos algo entre blanco y negro, but not much. pero no mucho. Yeah. So there's this consciousness of being aligned. Esa conciencia de estar alineado, Yeah. What is time? que es el tiempo, That's one of the biggest questions in the world. es una de las preguntas Yeah. más grandes en el mundo. Yeah. But for German, Pero para un alemán, time is a line. el tiempo es una línea, It goes one direction. va en una dirección, Yeah. There are no branches, no hay ramas, and every step is just the same size. cada paso tiene el mismo tamaño. Yeah. And, you see that but other cultures, Pero en otras culturas there are branches. Yeah. hay ramas. Yeah. You go into the kitchen. Te vas a la cocina, I go someplace else. yo me voy a otro lado. For you, time goes quickly. Para ti el tiempo pasa rápido, For me, time goes slow. para mí el tiempo va lento. Yeah. I was coming back from San Francisco to the temple in Berkeley. Yo regresaba del templo de Berkeley, iba a San Francisco, And I was on the train. iba en el tren Yeah. And so there were two young women behind me talking, y había dos chicas jóvenes detrás de mí que hablaban, Oriental. orientales, And one said, "How do you kill time?" y una le decía a la otra, ¿cómo matas el tiempo? And when I heard that, I was shocked. Y cuando escuché eso, me quedé atónito. It was like hearing two witches talking about eating babies. Me pareció que eran como dos brujas que hablaban de comerse a los niños. I start with the toes. Empiezo por los dedos de los pies. And I was shocked. How do you kill time? Y me quedé atónito. ¿Cómo matas el tiempo? Then I realized, Me di cuenta, as being a devotee for 5 years, siendo devoto por 5 años, I never heard that phrase at all amongst the nunca devotees. había escuchado Yeah. esa frase.
Because devotees don't have time to kill. Porque los devotos no tienen tiempo para matar. Yeah, the time is the external manifestation of the Paramatma. El tiempo es la manifestación externa del Paramatma. So we have a personal relationship, respectful relationship. Tenemos una relación personal. Yeah, friendship. Yeah. So this idea of a line like that, only one direction, it's a cultural phenomena. Esa idea de una línea de tiempo, solamente una dirección, es un fenómeno cultural. Yeah, but another idea is spiral. Pero otra idea es la espiral. Yeah. So it's going one direction. Va en una dirección. It's going up, no? Hacia arriba. Yeah, you can describe it that way. Se puede describir de esa manera. But it's going, to the same things again and again. Yeah. Pero va de nuevo una y otra vez. Yeah. So again, we hear Bhagavad Gita one time. Escuchamos el Bhagavad Gita and una vez. And then we hear it within the purports in the first canto, second canto, third canto. Yeah. Y en los significados en el primer canto, segundo canto, tercer canto. Prabhupada said Bhakti Shastri will be Bhagavad Gita, Upanishad, the first part of Nectar of Devotion. Prabhupada dijo que el Bhakti Shastri sería Bhagavad Gita, Upanishad, primera parte del Néctar de la Devoción. But then he said Bhakti Vaibhava will be the first 6 cantos. Pero dijo que Bhakti Vaibhava serían los primeros 6 cantos. And the previous books. Y los libros previos. Yeah, so you read in Bhakti Shastri, you study Bhagavad Gita. En el Bhakti Shastri tú estudias el Bhagavad Gita. In Bhakti Vaibhava you study Bhagavad Gita again. Y en el Bhakti Vaibhava estudias otra vez el Bhagavad Gita. So a good study guide is Surrender Unto Me. Una buena guía de estudio es Rindiéndote a mí. By Burijan. Por Burijan. Yeah, now you're reading it with more understanding, more detail, no? Ahí podemos entender con más detalle. And if you're teaching it to Bhakti Shastri students at the same time, y si estás enseñándolo a los estudiantes de Bhakti Shastri al mismo tiempo, Bhagavad Gita becomes so much more deep. El Bhagavad Gita se vuelve más profundo. So then Bhakti Vedanta, luego Bhakti Vedanta, the whole Bhagavatam, todo el Bhagavatam, the Prabhupada said, and the previous books. Y Prabhupada dice, y los libros previos. So we did a commentary on Upadeshamrita. Escribimos un comentario sobre el Upadeshamrita. And it's at the Bhakti Vaibhava level. Y está al nivel de Bhakti Vaibhava. Yeah. Well, Prabhupada, devotees asked Prabhupada. Pero una vez they asked Prabhupada. Le preguntaron a Prabhupada. If you finish your translation of Srimad Bhagavatam, si terminas tu traducción del Srimad Bhagavatam, then what will you do? ¿Qué harás? And they were thinking he says, well, I will comment on the works of the Goswamis and things like that. Pensaba en que iba a decir, comentaré los libros de los Goswamis o algo así. And Prabhupada said, I think I will write a commentary on Bhagavad Gita. Prabhupada dijo, creo que voy a escribir un comentario sobre el Bhagavad Gita. They said, but Prabhupada, you already have a commentary on Bhagavad Gita. Y le dijeron, pero Prabhupada, tú ya tienes un comentario sobre el Bhagavad Gita. Prabhupada said, no, you can write many commentaries on Bhagavad Gita. Prabhupada dijo, no, tú puedes escribir muchos comentarios sobre el Bhagavad Gita. Yeah. So we're still reading Bhagavad Gita. Leemos el Bhagavad Gita. Yeah, but now, from a higher perspective. Pero ahora desde una perspectiva más alta. So it's a line, Es una línea. But it's looking at everything again and again. Pero contempla todo una y otra vez. It's okay. Yeah. So it's nice. Yeah. The best study guide for Bhagavad Gita. La guía de estudio mejor para el Bhagavad Gita is when you're reading Prabhupada's purports. Cuando lees los significados de Prabhupada. And he quotes from the Bhagavad Gita. Y cita de la Bhagavad Gita. So take the time to read the Sanskrit. Tómate el tiempo de leer el sánscrito. And you'll start learning the important verses naturally. Y empezarás a aprender los versos importantes de un modo natural. Yeah, and then the one he quotes, okay, look those up. Y donde los cita, ahí puedes comparar. And
you'll learn Bhagavad Gita just the way he uses it. Aprenderás el Bhagavad Gita de la manera que él lo utiliza. Yeah. So everything's nice, everything concentrates, no? Yeah. So, I don't know. We finish. Yeah, is there a schedule for today? Horario para el día, 4 o'clock program here again. Okay. Is that okay? Okay. Yeah. A las 4, programa aquí, Okay. por la tarde. Yes. And be careful. Tened cuidado, There are many Sahaja Mayavadis here. hay muchos sahajas y mayavadis aquí. Prabhupada said that. Prabhupada dijo, He said, you cannot distinguish them, no podéis distinguirlos. Yeah, but we can catch their pulse. Nosotros podemos tomarle el pulso. Yeah, I mean, there are devotees who've been caught. My Babaji's here, and 3 years later they realized, oh my God. Hay devotos que han sido captados por Babajes aquí y luego a cabo de un tiempo se dan cuenta. Yeah, God, what happened? Yeah. Okay, so Prabhupada ki jai. When I first started giving classes, always I was surrounded by Sony Walkman, with the cassettes. I've been recording those. Okay. Then next it became the what do you call it? The memory things, memory stick things. Remember those? Oh, memories, sí. I had those. Okay. Then now it was like Live. Yeah. No. It's